ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 11 ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଯେନ୍ ଇହାନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ ଆମର ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ମୁଣେ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ ଗୁଟେଟା ଜିନିଷଟେ ଇହା ଯେନ୍ ଅନା ହେଇଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇ ନେଉ କହିଲି ଯେହେତୁ ফার্স্ট টাইম আমার ঘরকে আসিছে আজকে হচ্ছে দশমী তো বাহুড়া যাত্রা সমস্ত হার্দিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা কিন মানে কিন জায়গাকে যাচ্ছেন দেখিছে প্লিজ কমেন্ট করবে আর সত কথা কহবা বেলা ভিডিও মোটে বানাবার মন না থাকে আজের কहीं মোর যাত্রা भी দেখি যাবার না কিছু না খালি ঘরে এনজয় করমা আর কিন যাচ্ছেন বেল বেলা টিকে ভিডিওরে আপনার কন্টিনিউ কলে জানিপারবে তো চলো ভিডিও আমি কাଣା এনছে ক্ষেত যে সেটা দেখে নেওয়া দেখ সেটা দিশুয়া লম্বা লম্বাটা কাଣା দেখে নেওয়া টিকে পাকে দেখ এটা হচ্ছে কড্ডি যেটা কি এ বর্ষর পহলা কড্ডি দেখ মানে এখানে গুড়াদু মিলিছে বলো তো আমার ক্ষেতকে যাইলু বেলে ক্ষেতু এটা পাই যাইছু আর তার সঙ্গে ছতি জুড়ে বলে পাইলু মানে বেল ছতি ছতি বসানি বলো বেল ছতি এমটা লাগুছে আর কড্ডি পাইছে তো কড্ডি কি আমি কাটমে এড়ে দেখি টিভি তো চলো কড্ডি কোটা টিকে কাটুন তারপরে ফের না তো আমি বসি গলি ন কড্ডি বনাবার লাগি অজর মানে জঙ্গল তারারন সেমানে হি জানিথিবে हे जिनिस के एटा काଣା बोलसन जी ना तो बाकी लोग तो बुझी ना पारन कि जानी भी ना पारन एटा होचे बाउंस रो कड्डी जेनटा कि बाउंस गोदान मिलसी और हमर जंगल तारा रेटा बेसी मिलसी यहाँ जने कि नेता रेट सुनिल अपन माने पूरा काबा है जीवे यहाँ जने तार रेटटा होचे 200 रु 150 भितर होचे माने व्यापारी माने नौचन 150 रे और कुछ नहीं माने बिकुजन एटा के 200 रे जेनटा कि वर्षा सीजन पले आसी हेनता हे जिनिसटा हे जासी और हे जिनिस किनी जेते बेले घिड़घिड़ चटकर मरमर करसी सेते बेले हे जिनिसटा जह पहला तो जीवे ताके जंगल नो काटी करी आनबे तापरे ताके बसी करी फिस करी काटबे तापरे ताके पंखी दो चुन चुन करी काटी नेबे काम करबाटा किनी बहुत मेहनत है जेर माने करी दिबे से माने हे जानबे और हमर जंगल तारा लोके तटाके नित्यदिनिया काम करी करी पूरा अभ्यास हे गला न पहला करी आमे ई वर्षवा नितिलो एटा कड्डी जेनटा कि मैं बने बुना के रखमी और तापरे एटा कि आमे झुरी तरकारी बने करी खेमा जेते बेले मैं भय सबर देसी काना नै काना गुटे जिनिसटे हेसी तो का हेसी जे कि जे मोर भय सबर के आपण माने टिके पसंद ना करन तो वीडियो यदि भल लागु तो लाइक करबे शेयर करबे चैनल के सब्सक्राइब करबे एटा देखुतबे बने साला परे कड्डीटा केंदा दिसुची जे माने देखो चुन करी केंदा हिसाब रे बना हिची ना लोके बुझी ना पाले कहबो जेटा चामी ना बोली करी माने बाउंस रो चामी ना बोली करी हेले नुहे से एटा बाउंस रो चामी एटा तो हमर देसी कड्डीया जेंडा के खेला हजम बिल हेसी देह मोट के भल रहसी जेंडा कि हमर पहाड़ी जंगल भितरे मिलसी तो अपन माने एटा के देखुन ई आषाढ़ मासर रो बिहा और नाची देखि रे अपन माने पूरा पागल हो जिवे तो आके देखुन बराती माने एतकी बहला बोला तो देखो केते ही चीज और पानी दिने पखरे नमा तापरे लगे तरकारी बना झुरी तो रामा पूरा मस्त टेस्टी हवा बोला था पूरा मस्त लागसी कड्डी से जाना सी भाई एक कड्डी पिठा के हम कड्डी रो केते आइटम हवा देखी जाने